वाले नबियों दी सब अंदर जुए तू सजया कोई सजया नहीं। सारे नबी सरदार तस्लीम कर गए। डंका इंजत किसे दावजे आनी तेरे उत्ते दरूद सलाम करदा मेरा रब सच्चा अज रजे आनी। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, सुनने वाली मेरी आवाज़ पर एहतराम माओ और बहनों, सदर महफिल इस मस्जिद के खतीब इमाम इज़्ज़त माब, पूरा नाम क्या है इस मस्जिद, नाम आपका इज़्ज़त माब लामा मोहम्मद कयूम अंजम सियालवी साहब और मेरे भाई मियाँ मोहम्मद वसीम साहब, इब्राहिम साहब और मेरे भाई अहमद, अल्लाह उसकी कब्र पे नूर की बरखा नज़र फरमाए। उसके वालिद साहब, क्या नाम है उनका, शफीक साहब, मेरे भाई इज़्ज़त माब मियाँ हरून अख्तर रज़ाक आपको काड़ा, दीगर मज़ाबात से आने वाले कयूर मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर किस्म की अब्दुल सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पाक वास्ते है, जिसका आज भी कोई शरीक नहीं, कल भी कोई शरीक नहीं, क़यामत तक कोई शरीक नहीं। मुस्तफ़ा ने सारे मक्के नूं छड़ दिता पर अर्श वाले नूं नहीं छड़िया। हजूर ने मक्का छोड़ के मदीने जाना कबूल कर लिया। अल्लाह ने कहा मेरे यार ने मेरी खातर अपनी जमन पहुँच छड़ी है, यसरफ बीमारियां का शहर है। हुण यार जिथे कदम रख दिते ने मक्के च 1% बरकत रखांगा ते यार की दुआ नाल मदीने च 2% बरकत रखांगा। तारीख ने लिखिया है, जाके अज भी मदीने वेख लो, मक्के नालों मदीने जाके वेख लो, अज भी चीज़ां उत्ते सस्तियां, बरकत भी बहुत ज़्यादा है। मदीना पाक जाके देखो, हजूर की दुआ ने तो यसरफ का माना बीमारियां वाली जगह से। हजूर जिथे भी जान, हमली वाले महबूब के कदम लगते जान। कायनात अर्श के नीचे फर्श के ऊपर एक हस्ती है, जिथे जाती है रहमत लैके जाती है, बरकत छड़ के आती है। बाकी कोई इंसान किते चले जाए, उहदे जान नाल उथे कोई ना कोई नुकसान हुंदा है। एक हस्ती अल्लाह ने पैदा की है, जिन्हें मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आखिरी नबी ते आखिरी रसूल बना के भेजे। और हजूर तो बाद कोई नबी नहीं आना। मेरे नबी तो बाद जो बंदा कहे कि हजूर तो बाद कोई नबी आना है, उसका इस्लाम नाल कोई तल्लक नहीं। बल्कि मैं कहना है कि जिन्हें कलमा हजूर का पढ़ के ते बाद चो कहा कि हजूर तो बाद भी कोई नबी आना है, मैं उन्होंने इंसान कहना भी पसंद नहीं करता। मुसलमान ते दूर की गल है, क्यों इंसाना भी मुस्तफा के हुक्म नूं मन के ते हजूर की ताबेदारी की है। बल्कि जिथे कमली वाले का नाम आया ना, तो यारा इन्ना ही कहा कि और जंगल के शेरों, अज रात असा मुहम्मद अरबी के गुलाम हाँ, जंगल च रात कढ़नी है। तो उन्हें अपने बच्चे मुँह च पा के जंगल वेला कर दिता। कहते तुसी नहीं, तुहाडा नाम वाला मुँह मारता है, नाम मुस्तफा का लिया है। हाँ, जिनकी लफ्ज़ सुने, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे लोगों पे लाखों करोड़ों सलाम। वो सहाबा थे जिन्होंने नबी को जाना भी और माना भी। हमने सिर्फ जाना नहीं है, सिर्फ माना है। जिन्होंने जाना होता है ना, उनका फिर ये अकीदा बन जाता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور تو بعد اگر کوئی تانوں کہے کہ فلاں بندہ نبی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے بحث بھی نہیں کرنی، دلیل بھی نہیں مانگنی، اس کو بولو میں آپ کو بنا دلیل کے کافر مانتا ہوں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور خاتم النبیین ہیں، اور جو حضور کے ختم نبوت کے منکروں کا احترام کرے گا دل میں یا چپکے یا چھپ کے، اس کو دنیا میں بھی لعنت پڑے گی، آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے لعنت ہے۔ دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، کیوں؟ یہ منبر محمد مصطفیٰ کا ہے اور یہ دستار مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اس منبر پہ پڑی ہے، یہ علماء کرام میرے سمیت جو بھی منبر پہ بیٹھتا ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے بیٹھتا ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوندے تو سانو مولویوں نو کنے پوچھنا سی؟ اسی بھی کہے ماج نو پٹھے پاؤندے ہونا، سچی گل کر رہے ہیں، یا لوما تے تانا بانا وارپنگ تے یا سیزنگ تے، کیوں جی؟ یا سیزنگ تے ہونا سی یا وارپنگ تے ہونا سی تے یا وہ گولے بناؤندے ہونا سی تے، ہاں سچی گل ہے، یا دھاگے پاؤندے ہونا تے یا تے لوما چلاؤندے ہونا سی۔ اے حضور دی ختم نبوت دی برکت ہے کہ نبیاں والا کام ہن اسا کرنا ہے، حضور دی وراثت نبیاں دی وراثت انہاں دی علم ہوندا ہے، وہ مصطفیٰ دی وراثت علماء کولے، تے اج پوری دنیا تے علماء ہی نبی پاک دا دین دسدے پے نے۔ سبحان اللہ! حضور آخری نبی، تو میں اتنے ترجمہ کہنا ہونا حضور دی محبت دے اندر جنہیں تسی بیٹھے جے نا، تسی آخری نبی دی امت ہو تے اج تسی ایتھے صحیح سلامت بیٹھے ہو، نہیں تے پہلیاں قوماں نے جدو نبیاں دی توہین کیتی تے نبیاں بددعا کیتی تے کوئی باندر بن گئے، کوئی سور بن گیا، شکلاں بدل گئیاں۔ اج جنہیں ساڑے چ دودھ چ پانی پاؤن والے نے بھی چڑیا گھر ہونے سی، ہاں جی، اج جنہ سود کھان والے نے ہیرا پھیری کرنے والے سارے ادھر جانے سی۔ یہ تے حضور دی امت جے تے نبی پاک نے اللہ اگے بددعا نہیں کیتی، بولو جتنی مرضی حضور نو تنگیاں دتیاں پر حضور نے بددعا نہیں دیتی۔ آئے ہائے، ترجمہ کراں گا چس آئے گی میرے دوستو، اللہ وحدہ لا شریک ایسا ہی رب ہے کہ جنہیں کیا بندہ بندے کو منگے ذلیل ہو جائے گا۔ میرے یار تے درود پڑھ کے میرے کو منگ، میں بن منگیا سب کچھ عطا کر دوں، پر شرط درود پڑھنا ہے۔ ساری رات بندہ کھلوتا رہے نا ایک لاتے، اگر وہ طریقہ مصطفیٰ والا نہیں، اللہ کہندا مینوں تیری بات دی لوڑ نہیں، یار کو مہر لوا کے آ، وہ نیکی نہیں جڑی میرے یار نے کیتی نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ دی ہے، تابعداری حضور دی ہے، حضور دی اتباع تے سب کچھ ہے۔ میں شعر پڑھاں گا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت فضان، بچہ اتنا پیار کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے۔ لاہور میرے پاس جمعہ پڑھنے گیا تو اس کا جناب شیخو پورے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے گاڑی روک کر اس کو پکڑا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر اس کو نبی ادھر پہنچایا۔ تو میرے بچوں اتنا پیار کرتا ہے یہ بچہ، اتنی دور جاتا ہے، آج سارا دن مجھے کہتا میرے گھر ضرور آئیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری مصروفیت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ اس بچے کی یہ محبت قبول کر لے۔ گل ہے 500 دی نہیں جی، گل تے محبت دی، تے بلال کول تیلا بھی نہیں سی تے حضور دی آنکھاں دا اتنا پیارا بن گیا سی، کملی والے نے فرمایا بلال چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیاں ہونگیاں۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ گل تے دل دی ہے، کئی بندے اتو محبت کردے وچوں کوڑے ہوندے نے، جڑے دل دے کوڑے ہوندے نے تے انہاں نوں پھر دنیا چ بھی عزت نہیں ملدی تے آخرت چ بھی عزت نہیں ملدی، تے جنہاں دلوں پیار حضور نال کیتے ہوندے نے انہاں دیاں تے عزتاں تے عظمتاں دے نا ہی ہور ہوندے نے۔ اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاہے اوہ یار منگ لے،
اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل جاوے اوہ یار منگ لے گل تیرے منگن تے مکنی پاویں پھل منگ لے پاویں خار منگ لے تھوڑی ایک کو چلا کے رکھ میرا چند تو لمبے ادھر ہو تھوڑا جہا سونڈل ویکھن دے مینوں ادھر ہور جلدی کرے ادھر تو جلد سیدھے ہو کے بیٹھو ایک کو تھوڑی نال چلا یار گل تیرے منگن تے مکنی پاویں پھل منگ لے پاویں خار منگ لے او دے خزانیاں وچ نہیں کمی آندی ایک بار چھڈ کے لکھ وار منگ لے ایتھے بندہ جائے کسی لوما والے کول وسیم کول چلے جائے شفیق کول چلے جائے ابراہیم کول چلے جائے ایتھے پرا لوما میریاں میرے کول چلے جائے ایتھے قادر آباد رسول نگر چلے جائے یار کول جا کے کہے مینوں 10,000